guys, ay mabisita naton. Hihi, mga artista oh. Wow. Oh. Oh. Wari pa. Taga ayo ka mun uwin 3 minutes kita kasama rin eh. Nakao pa yan. Man, nakaw ni hilaw. Hilaw. Man. Yo, nawong. Guys, ay pa at mabisita yan na. Mi Ate Mills, yun. Iasawa gi adi gihapon. Wow. Hindi kita guys. Ano? Bidaw ka ba natin mo? Yes, yummy! Pangaan kita guys. Gapingan natin mo. Magdagal. Marinilo Vlogs. Yan no? Kani Mr. Provinciano. Clean vlog. Yun. Ano niyo mga lodi? Yun, nangaon na kami. Nangaon na kami. Si tayo na Hikons. Shout out. Yun, taga Palo. Yes, shout out. Siyempre, adi gapon hibosing. Ay, shout out. Good afternoon. Yun no? Followers. Yun no? Best.